स्वागत करता. कृष्ण परमात्मा उद्गास करून स्मरण करून मरगड्याला आणि गुरुला आशीर्वाद घेऊन आयची पारायण आम्ही सुरू करे. आज आमगे लोटसाची मंगळाचरण सांगू का वैष्णवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ वैष्णवी भट माताजी. बारी चंदकोन श्रद्धेनं भक्तीन तुम्ही गुरुवंदन केले. आता मंगळाचरण झाले. आता गीता महात्म्य सांगू का मंगल प्रसाची कनिका भट्ट. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीतकर्तव्य किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिश्रिता भारतामृत भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद कनिका. बारी चंदकोन रिसाइट केला. तुला अम्मा काही मस्त धन्यवाद. थोडे दिवस वितरित प्रॅक्टिस करेसन तू पार्टिसिपेट करेसिला मस्त धन्यवाद वैष्णवी भट माताजी. अशी मुखारी सेवा दिवप म्हणावणी म्हणून घेता. आजी सकळ जना कापास मोहिनी एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाचा व्रतपूर्वक स्वागत करता. एका अध्यायु अर्जुन विषाद योग सांगू कंगेलोटसाची 1 to 6 श्लोक लीलाबाई माताजी, 7 to 12 श्लोक आशलता प्रभू माताजी,
13 to 18 Kanika Bhatt, 19 to 24 Vaishnavi Bhatt Mataji, 25 to 30 Dhanya Acharya, 31 to 36 Achala Acharya, 37 to 42 Arjun Rao, 43 to 47 Ashutosh Rao. Hare Krishna, Leela Prem Mataji. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनयमाहि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुकेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् प्रभीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहुशूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। मुकाइल बेसिरे सांगचे एक श्लोक सांग तस्य संजनयन् हर्षं कुरुरथ पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। पनवानकः गोमुखः सहस्रशैव व्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत् तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव द्विवौ शङ्कौ प्रदातुमताः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मवृकोदरः अनन्तविजयं राज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरः वासः शिखण्डी च महारथाः
दृष्टद्युम्नो विराटश्च विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रुपदेयश्च देयाश्च सर्वशः पृथ्वीपटे सौभद्रश्च सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुर्धाम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धोकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमावक्ष्येऽहं ये तेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वे चाञ्चमहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् अर्जुन कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामार्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः त्यक्तैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महीं कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणाः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्तान् हत्वैतानाततायिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन राव आशुतोष राव। हरे कृष्ण। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता भयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुह्यताः यदिमाम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सकाळचं नन भारी चंद कोण डिसाइड केला अनंत धन्यवाद. प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करताची लीलाबाई माताजी आश्रता प्रभू माताजी मस्त धन्यवाद. अशी मुखारी सेवडी कम्युनिटी घेता तशीची वैष्णवी भट्ट माताजी मस्त धन्यवाद. माताजी तुम्ही चरडाक कनिका प्रति एकादशी तुम्ही शिकवून चरडा सांगची तशी पडायत असची मस्त धन्यवाद. अशी मुखारी एनकरेज कर कम्युनिटी घेता तशीच आमगे रेग्युलर रिसाइटर चरडो धन्य आचार्य अचल आचार्य अर्जुन राव आणि यशपुष्प भारी चंद कोण डिसाइड करताची मस्त खुशी दिसता. मस्त मस्त धन्यवाद चरडोन प्रति एकादशी योगाशीच मुखारी सेवडी कम्युनिटी घेता. हरे कृष्ण. आता दोन्ही चली तिन्ही चॅप्टर सांगू का जमगेल उठसची रश्मी भट माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे ऐक पडता माताजी क्लियर. हरे कृष्ण. सेकंड चैप्टर शुभापई माताजी 1 to 15, दिव्याकिणी माताजी 16 to 25, ज्योति भंडारकर माताजी 26 दकून 35 ते, प्रतीक्षा भट्ट 36 दकून 45 ते, संगतास 46 दकून 61 ते, सुषमा कामत माताजी 62 दकून 72 ते. हरे कृष्ण. शुभापई माताजी संगाने. हरे कृष्ण माताजी. अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः. सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मकमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीमिषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहां शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशा परन्तपः न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशा प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयत्मतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्व अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जन्म तस्य च तस्माद् हार्येर्ते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ
लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिवं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते भयद्रणादुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात्त्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखायनस्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्तत्य विपश्चितः वादरता पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यस्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण यावानर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धुर्विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिच्यते तथा गतांसि निर्वेदं स्तोत्रव्यस्य
श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यत् निश्चला समाधावचला बुद्धि तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तद्योच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितर्मुनिर्निरुच्यते। य सर्वत्र निबस्नेहाः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। यथा संहरते चायं कूर्माङ्गानीव सर्वेषां इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु तेभ्य तस्य प्रज्ञा हरे कृष्ण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रभसं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्वरन् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्याहरति प्रज्ञां वायुर्नावामि वाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद शुभा माताजीक आणि दिव्याकिणी माताजीक आणि ज्योती भंडारकर माताजीक आणि तशीची सौम्या माता सुषमा माताजीक
आणि पुरा प्रति एकादशी येवन रिसाइट करताची अशी मुखार येवन तुम्ही सेव दिवका म्हणून हांव निमगीता आजी आमगेल रमा भट माताजी आनी शांता भट माताजीक जॉइन जावचे जाय न्ही तशें जावन आम्ही पुरा सांगो जाल्ले हरे कृष्णा आतां चेडवाले श्लोका रिसाइट करताची हे लीड करू येता आसाची आर्य नायक हरे कृष्णा आर्य नायक स्टार्ट कर्या मनी हरे कृष्णा सकडांक नमस्कारो आजी आम्ही पारायण करतशे भगवत गीता तिन्ही अध्याय कर्मयोग पारायण करूक अवकाश दिलेल्याक भगवत पुराण कोंकणी तंका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता अत भगवत गीता पारायण करू येत सती भक्त दैविक शणै 1 to 4 भक्त रामनाथ नायक 5 to 8 भक्तिन प्रेरणा 9 to 12 भक्त अमूर्त प्रभु 13 to 15 भक्तिन प्रणम्या 16 to 20 भक्तिन आद्या नायक 21 to 25 भक्तिन आर्या नायक 26 to 30 मला हावा रचना पै 31 to 35 भक्तिन वैष्णवी पै 36 to 43 भक्त दैविक शणै अत्तु स्टार्ट करियत हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनात् नादेवा सिद्धिं समधिगच्छति हरे कृष्णा हरे कृष्णा न हि क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते यः कर्म सर्वा प्रकृतिजय गुणै कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसे मनसा स्मरन् इन्द्रियात्मा निमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्मेन्द्रियाणि मनसा नियाम्यारभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग असक्ता सविशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यो ह्य कर्मणः शरीरयात्रपिच्छते न प्रसिद्ध्य न प्रसिद्ध्य कर्मणः हरे कृष्ण हरे कृष्णा यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा
पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् केशवोऽस्तिस्त्वकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः ते यः परमवाप्स्यता इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तनप्रदेभ्यो यो भुक्तिस्तेन एव सा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते भग्नपापाः ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याधनसम्भवः यज्ञाद्भावति पर्कन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पाठ स जीवति यत् स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो न कृतेनेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्प्यस्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तामवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तात्मवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिचन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूरा जन बारी चंद्रकोन संगला पूरा जन के मस्त मस्त धन्यवाद सांगता। आजी आमका भगवत गीता पारायण करूक अवकाश दिलेल्याक भगवत पुराण कोंकणी तांका हृदयपूर्वक जाणू धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಡವನ್ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲಾ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಮುಖಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾವದೇವ್ ಕಾಮಣ ನಿಮ್ಗೊನ್ಗೆತ್ತ ಆರ್ಯ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊನು ಲೀಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ। हरे कृष्ण भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आमका प्रति एकादशीके अवकाश दिता यासाठी मस्त मस्त धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण माताजी।
हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी तुम्ही सेवा देऊ का? मस्त खुशी दिसता यापटी आता तुम्ही चेडू अंक घेऊन येता असाची मस्त एक चांग विषय मस्त खुशी दिसता. तशी प्रति एकादशी सेवा देऊ का माताजी? पूर चेडवान भारी चंद ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ केला अनंत अनंत धन्यवाद. आता 4 अध्याय ज्ञानयोग सांगू का? ब्रह्मावरत कोणू प्रतिभा नायक माताजींनी तांची टीम असाची. हरे कृष्णा श्रीकला. हरे कृष्ण. आज आम्ही 4 अध्याय सांगतो. 1 to 4 आराध्या पै, 5 to 8 पंचमी पै, 9 to 12 स्वाति पै, 13 to 16 श्रीकला पै, 17 to 20 शशिरेखा पै, 21 to 24 रश्मि पै, 25 to 28 शैला किनी, 29 to 32 किरणा पै, 33 to 36 सुप्रभा पै, 37 to 39 शांति पै, 40 to 42 श्रीदेवी. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्. विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वां कवेत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह भवता योगो नश्च परम्. सेवायं मया तेद्य योगप्रोक्ता पुरातनः. भक्तोऽसीमि सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वताः अथ मे द्विजानीयां त्वदमादौ प्रोक्तवान्. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति. वीतरागभयक्रोध मन्मयामावकाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता पद्मावुमाः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ. काङ्क्षन्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्तं इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह. इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽभ्यस्तमोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् అయిపోతున్నావా సంగ कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। निराश्रितयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् युद्धाचलाभा सन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञाय कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नौ वपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति स्तोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः यताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धि तत्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषां रक्ष्यस्यथो महि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतेदांसि समिद्धोऽग्ने ऐकपडतं ऐकत यतेदांसि समिद्धोऽग्ने भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयमेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञाश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं
रत्संज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्दासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे अर्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु. ಆಚಾರ್ಯ ಜಯು ಸಂಚಕ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ तुम सकड़ांके धन्यवाद. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಚೆರಡುವಾನೆ ಒಡ್ಡಾನ್ ಸಕ್ಕಟ್ ಜನಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಸೇವದಿ ಕಮಣಿ ಮುನ್ಗೆತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ तुमको सगळे जण पळोवचे मस्त खुशी दिसता. श्रीदेवी मस्त खुशी दिसता. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हत पंचाध्याय. हरे कृष्ण. पंचाध्याय कर्म संन्यास योग सांगू कामगेल सची शैला प्रभु माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज पंचाध्याय जय गौरांगी माताजी टीमा तुलेना आज कोण कोण पठन करतास म्हण हांव सांगता. राधा नायक 1 to 5, स्मिता नायक 6 to 11, ईशान किणी 12 आणि 13, सहना पै 14th 15th श्लोक, स्फूर्ती पै 16th आणि 17th, शिवांश नायक 18th आणि 19th, वर्षा नायक 20 to 24 तनक, पूर्णिमा किणी 25 आणि 26, लास्ट 27 to 29 श्लोक हांव सांगता. राधा नायक आता तू स्टार्ट करूयात. अनम्यूट कर का. ओम परमात्मने नमः. ऐक पडतं ना पडते की ना. ऐका. ओम परमात्मने नमः. अतः पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेय एकयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशस्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति यूपो मन्येत तद्भवित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् निविष्टजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा परो करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसां. कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. हरे कृष्ण. धन्यवाद. ईशान्किणी सांगतोय. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नावद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान्न कारयान्। हरे कृष्ण। सहना पैमतः। हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभाव अस्तु प्राप्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनामृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठाः परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्ये चैव सपाके च पंडिता समदर्शितः इहैव तैर्जिताः सर्गो येषं सम्मेषितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्ये स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ये योऽन्तसुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो गच्छति। हरे कृष्ण। लभान्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधावियुक्तानं यतीनां यतचेतसम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पुरा माताजीनं ऐकून सांगला. राधा नायक माताजी, स्मिता नायक माताजी, स्फूर्तिपाई माताजी, वर्षा नायक माताजी, पूर्णिमा किनी माताजी पुरा जणांनी चंदुकोन सांगला. तशी चेरडुवाने ईशान किणी, शिवांश नायक आणि स्फूर्तिपाई चंदुकोन सांगला. येतना एव्हरी एकादशीके तुम्ही चंदुकोन अम्मानी चंदुकोन शिकयतात नवे. चंदुकोन शिकोनु तुम्ही सांगा. पुरा जणांक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि जयंती नायक माताजीक धन्यवाद. आणि आयची गीता पारायणांतू आमका पंचम अध्याय सांगचेक अवकाश दिलेले. भागवत पुराण कोंकणी परिवार पुरा जणांक आमगेल पुरा जणांल तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद माताजी. जयंती नायक माताजीने सांगलं तुम्ही कोऑर्डिनेट केलाय चाप्टर म्हणून. नवे नवे चेरडुवान घेऊन यायची मस्त खुशी दिसता. चेरडुवानांनी बारी चंदकोन तुम्ही सगळ्यांनी बारी चंदकोन डिसाइड केला. अनंत धन्यवाद. श्रुती अशी येऊन सेवा माताजी. हरे कृष्ण. आता संचय अध्याय आत्मसंयम योग सन्मुख आमगेल तसची हरप्रीस जय गौरांगी माताजी, आमगेल जयंती नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अवकाश दिल्लेल्याक आज गीतेचे पारायण करचे. आज आमगेलुट्टू गीते पारायण करू जॉइन दलील नसची. 1 to 5 गंगा कुडवा माताजी, 6 to 10 हीरा कामत माताजी, 11 to 14 श्रुति नायक माताजी, 15 to 18 शोभा नायक माताजी, 19 to 22 रेखा नायक माताजी, 23 to 27 गीता नायक माताजी, 28 to 32 प्रेमापई माताजी, 33 to 37 अन्नपूर्णापई माताजी, 38 दुकुन 42 शेखर करांजे प्रभुजी, 43 दुकुन 47 अनुपमा नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. गंगा स्टार्ट करीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव. नैयसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हीरा माताजी असव. हरे कृष्ण माताजी. हाँ सांगता. हाँ सांगते माताजी. सॉरी. हाँ सांगते. हीरा कामत माताजी वे. नाही हाँ शोभा हेगडे माताजी सांगू. हाँ तुमका अनेक श्लोक नवे. ना ओके सांग्या हाँ ओके. वन उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वैत्मानजितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्वैव शत्रुवत्.
जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानवमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने यञ्ज्याद्यो गत्मा उपविश्वासने यञ्ज्याद्यो गमात्मं विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मं विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सादात्मनं योगी नियमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्स्यं सामधिगच्छति नत्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्वसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मनैवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामोऽभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राम्यः तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यत् निस्सतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विणचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः परमेत् बुद्ध्या गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति न मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो विनिमय्य आत्मनेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयात्तात्मनो योगो दुष्पाप इति मे मतिः वैशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न विपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्णा। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. श्लोक रिसाइट केलेले पूरा माताजींका गंगा माताजी, श्रुती माताजी, शोभा माताजी, रेखा माताजी, मागीर तुम्ही शोभा माताजी तुम्ही सांगिल्ल्याक तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. गीता नायक माताजी, प्रेमापई माताजी, अन्नपूर्णा माताजी, श्री शेखर करांजे प्रभुजी,
अनुपमा नायक माताजी सगळ्यांकी टायमार जॉईन जावन चंद करून साईट केलेल्या भक्तीन मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केन्ना येवन जॉईन जावपाक कुंडी म्हणून घेता. आणि भागवत पुराण कोंकणीचे कोऑर्डिनेटर्सांक भारती पै माताजी आणि विद्या पै माताजी विनोदवाणी माताजी तशी ती माया नायक माताजी हांकां आमकां 2 चॅप्टर दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. तशेंच तुमगेले शैला माताजीन तिगेले लग्गिकडच्यांक तिगेले लेक्तल्यांक फॅमिलीच्यांक पुरो जनाक शिकोवन ती दिसलस म्हाका. मागीर हांव म्हणलें की तूं शिकयरी म्हण मागीर म्हगेलें नांव सांगता. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಕೇಳ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಶಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ವಿಸಾವ ದೀಪ ಬಂಗೆತ್ತ ಪ್ರಭುಜಿ ಎತ್ತ ಸಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. थोडे अनाउन्समेंट आसा. 9th हल्याक फ्रायडे भागवत प्रवाह सेशन आसा 8:30 का. टॉपिक आसा द रियल वासुदेव म्हणून. स्पीकर आसाची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी. सगळे जण हे सेशन अटेंड करका म्हणून निमून घेता. तशीच शनिवार 10th मे का 7:30 PM आमगेलो आसाची वरिष्ठ वैष्णव डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी एस नरसिंह स्पेशल ग्लोरीज ऑफ नरसिंह म्हणून आसा स्पेशल सेशन. हे सेशन आता तुम्ही सगळे जण अटेंड जावन ताजे लाभ घेवका म्हणून निमून घेता. तशीच संडे जपा सेशन रेग्युलर प्रति संडे सकाळ 6:30 का 10 ऑफेन्सांग चिपाविली एक राउंड लीड करच्या चिपाविली तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता. हे सेशन सगळे जणांनी अटेंड जावका. तशीच नेक्स्ट एकादशी अपरा एकादशी 23rd मे का 1 to 6 चॅप्टर सांगवी चिपाविली हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता. तशी 7 to 12 म्हाका. तशी 13 to 18 माया नायक माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता. हरे कृष्ण महामंत्र सांगू प्रति क्षणा पुढे 5 हरे कृष्ण महामंत्र सांगू की चिपाविली तुम्ही हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी कॉन्टॅक्ट करका. मॅरेज ब्युरो सर हर ग्रेस रजगोपी माताजी आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी का ताजी बघी डिटेल जावक आसल्यान तांकां कॉन्टॅक्ट करका. तशी नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 15 मे थर्सडे 8:30 PM थीम आसा लॉर्ड नरसिंह भजन म्हणून. अकाय तुम्ही सगळे जण अटेंड जावक म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी. हरिचंद कोण सगळ्यांनी म्हणलेलं असं 7th चॅप्टर आवडचंय की जपा टॉक घेऊ का. जपा टॉक घेऊ का जॉईन चॅलेंज. हरे कृष्णा. आता मी 7th चॅप्टर सुरू करते पुढे जपा टॉक ऐकूया. जपा टॉक आयची घेतची हर ग्रेस भूदेवी माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. जॉईन झाली माताजी त्यांनी मायका वया सचिव होस्ट केला जॉईन झाली. हरे कृष्णा भूदेवी माताजी. 7th चॅप्टर घेऊया. स्टार्ट करू माताजी. हाय माताजी. हरे कृष्ण. स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. स्टार्ट करता. ओके. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा अंग गुरुले प्रभुपादाले
गौरवनीतायाले पादकमलांचेरी नमस्कार करताम. भायर मागे मुखार बसले सर्व भक्तजनाले पय्यांकडे नमस्कार करता. तुमगे सगळ्याला आशीर्वाद अनुग्रह मागून घेताम. जपापटी म्हाका कोळचे सिलमट हांव सांगूक चयता कळ्ळें. जप आमी इत्या करताय अशें म्हळें आमकां एक चोवया. मागीर केद्दाण जोप कोरका इत्या जोप कोरका अशी म्हळें कायरी आमकां एक चोवया. म्हाका कोळचे म्हणटा हांव सांगू चयता. जोप आमी इत्या करताय म्हळ्यार आमगेलें मन शुद्धीकरीत जा. आमकां मन शुद्ध जाल्या मात्रांत थांगा कृष्ण ಏನು ಬೆಸೋದलो आमगेले हृदयांत तवळी ते अर्ध्यांत म्हळ्यार आमी हे चारी युगांदोवन कलियुगात ഏറ്റവും चांगसिल्लो म्हळ्यार कलियुगान सांगता कलियुगा धर्म चैतन्य महाप्रभू सांगत इति म्हळ्यार नाम संकीर्तन कलियुगाचो ഏറ്റവും व्हडलो धर्म अशें म्हणून सांगता. तवळी हे कलियुगांत हे कलियुगान कोरका आशिल्ले मंत्र महामंत्रोत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हळें ह्यो महामंत्र तारक मंत्र म्हणून सांगताय. तशीच गोलोकांतू आशिल्लो मंत्र तो ह्यो हाका अदिंद्रिय जावन आशिल्ली शक्ती आसा. कलियुगान सुगून आमकां रक्षपट जावंक जाल्यार शरिके ह्यो महामंत्र आमी म्हणका जायनास. ह्यो महामंत्र आमी म्हणल्यार आमगेलें कल्मश दुःख मागीर भय्य हे सगळं वच्चाक ह्यो मंत्र सांगता. तशी सांगताय हरेर नाम इव केवलम कलैव नास्तेव गतिरन्यदी. ह्यो मंत्र नंतर आमकां वेगळं कसं येना हे मायेल आतां सुगून आमकां रक्षपट जावंक जाल्यार ह्यो मंत्र तीर्थ जावन आमी म्हणका म्हणटा सांगता. मागीर हे माय मागिल्ली काळूक म्हळ्यार म्हणटा तशीच सूर्य उदी गेले जाल्यार तो काळूक सरारी समर्पण केलें जाल्यार हरे कृष्णा माताजी म्यूट झाला माताजी तुमगेलो म्यूट आसा. हरे कृष्णा तळी मायेन सुगून आमकां कृष्ण सूर्य म्हणून उद्देश घेता जाल्यार सूर्यान येयल्यार माये दूर वता अशें म्हणटा सांगता. तवळी माये मुश्टीन सुगून आमकां रक्षपट जावंक जाल्यार आमी ह्यो महामंत्र म्हणका जायनास. भगवद्गीतेन सांगत नवे 7 चॅप्टरार 14 श्लोक सांगत इथे देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति इति म्हळ्यार हे 3 तरा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अंतू सगून सगळं आमी उंचार वचूक जाल्यार कृष्णाक आत्मसमर्पण करता. कृष्णाल पायांकडे पाय धरता तशें जाल्यार मात्र आमकां रक्षपट जेंच्याक जातन म्हणटा सांगता. तवळी मागीर ह्यो मंत्र आमी ह्यो महामंत्र केत्तान म्हणटा म्हळ्यार ഏറ്റവും चांगसिल्लो समय ब्रह्म मुहूर्त म्हळ्यार सूर्यान उदीत जावचे एक 1.5 मणकूर मुहूर्तम आशिल्लो समय ह्यो ब्रह्म मुहूर्त म्हणून सांगताय. ते मुहूर्तार आमी हें केलें जाल्यार आमकां भक्तीन प्रेमान श्रद्धेन सगळं करूं जातलें. शरिके एक उदाहरण सांगत जाल्यार सभा एक ब्लॉटिंग पेपर आसा जाल्यार ताजेर एक तुळ्ळी मळशी आमी घालतायत जाल्यार ती फट्टन मुड्डून काडटली न्हय सभा पेपरार घालच्या पशी. ते म्हळ्यार म्हणटा ब्रह्म मुहूर्तार आमी हें करून श्रद्धेन भक्तीन आमकां करूं जातलें. तर ते जपाक चड फल असं म्हणटा सांगताय. मागीर ह्यो जप करना फुडें आमी श्रद्धेची कोरका जेन्ना काय म्हळ्यार ते श्रवण कोरका केन्नाय आमी ते कान्नांतू आयकुका. ते अमृत जावन आशिल्लें अमृत तुळ्ळी अमृत ड्रॉप्स आमगेले कान्नांतू वचुका कान्ना सुगून तशी हृदयांत वचुका तशी तो सांगताय. तो मागीर ताजो अर्थ आमी मनाक कोरका इतकी आमी हें सांगताय ताजो अर्थ इतकी म्हळ्यार मनाक कोरका म्हळ्यार ते सांगताय आमी ती म्हळ्यार प्लीज एंगेज मी इन युअर डिवोशनल सर्वीस म्हणटा हे मंत्राचो अर्थ असं. तर ते आमी मनाक करून तशी श्रद्धेची करून आमी ते म्हणका जायनास. मागीर आमकां मंत्र कशी म्हणयात म्हळ्यार संत मन्ना म्हणयात मागीर वड्डान म्हणयात मागीर आमकां आयकुची म्हणटा म्हणयात तशी 2-3 तरांतले मंत्र म्हणयात. तवळी शरिके
ते म्हणटा जाल्यार आमी कान्नान आयकूंक आहा तो आयकिल्या मात्र ताजें फल चड आसतलें. मागीर व्हड्डान म्हणटा इत्या म्हळ्यार बातसिल्ले हे मुई उंबूर मागीर पश्चिमृगादी हें सगळें आसा म्हणा एनिमल्स प्लांट्स तांकां सगळं म्हणू जमना तवळी तशी जायना फुडें आमी म्हणा फुडें तांणी आयकना फुडें ती परिशुद्ध जातली ते बेगीन व्हड्डान म्हणका अशें म्हणून सांगताय तें देखून मंत्रो आमी आयकुचे मोठे स्फुडन जावन करेक्ट जावन श्रद्धेचे करून म्हणका म्हणून तो सांगता तशी जाल्यार आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमी स्पिरिच्युअल लायफार मुखार वचूं जातलें. मागीर हे मंत्र म्हणचे वेळार शरिके कृष्ण आमगेले जिब्बेर न्हू नांचतो म्हणून तो सांगताय ते मंत्र म्हणा फुडें कृष्णूय आयकून बसतलो कृष्णाक भयंकर संतोष जातलो आमी म्हणा फुडें. तशीच चैतन्य महाप्रभू सांगता इतलें म्हळ्यार जन्म जन्मांतर जावन आमगेले हृदयांत मन्ना कन्नाडी सांगत जाल्यार ते बोर्न कुड्डी जावन अनर्थ सगळें जावन काळी जावन आसतली तेंचा सांगता चेदो दर्पण मार्जन म्हणून सांगता तवळी ती कुड्डी सगळं पुसून बेडपकून चांग क्लियर केल्या मात्र आमकां आमगेले रूप दिखवताने ते हृदय मालिन्य कसन अनर्थनातीने असं जाल्यार मात्र कृष्ण थांग येवन बसतलो ते बेगी आमी ती कोरका चां श्रद्धेन भक्तीन प्रितीन हें कोरता. मागीर तो जोप कशी कोरता आमी म्हण सांगल्यार तांतूच सांगता चैतन्य प्रभु संगिन्या शिष्टाष्टकांत संगिन्या तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार च्या विनयान एक तोंडा म्हणटची आनी तुतने विनयन जावन जावंका हें करूं जावन म्हळ्यार तोंड इतें करता इतें माड्डे न्हय इतें केलें जाल्यार कांय करना तें आमकां कांय करना तशी एक वृक्ष म्हळ्यार एक ट्री इतें करता वत पावसू दोवू सगळें रबून आसलें तें खंय धांवन वचना तें तशी रबता ताचे म्हणटा आमकां सहनशक्ती जावंका ह्यो मंत्र सगळो म्हणचे वेळार तशी कोणेय आमी आमकां मान दिलो ना म्हणून आमी वेगळ्या मान दिवन ती रबूपणां ते आमी मान दिवंका. मागीर तशीच केन्नाय जोपू हरे कृष्णा महामंत्रू आमी जोपू का म्हणून सांगून असे तवळी अशी कोण जायना फुडें सदांची श्रील प्रभुपाद सांगत आमचे लेगीत हे 16 राउंड केन्नाय सदांची 16 राउंड जोप कोरका उणेच मिनिमम 16 राउंड मागीर चड उत्तून जाय जाल्यार कोरया तांकां मागीर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पालिशी कोरका मागीर भगवद्गीता भागवतम वचुका कृष्ण प्रसाद कृष्णाल प्रसाद खावंका तिने कुटकाय तुमी भक्तीन श्रद्धेन करताय जाल्यार अवसान कालाक हांव तुमकां येवन कृष्णा गोलोकांतू हांव वर्तन तुमकां म्हणून प्रभुपाद आमकां वाक दिता म्हळ्यार हें करता सांगता ते आमी विश्वासार काडका म्हळ्यार आचार्य महाराज सांगिल्लें नाल्यार गुरुका महाराज सांगिल्लें सगळें तें सत्यता म्हणून तांचेर आमकां विश्वास जावंका तशें जायना फुडें एक उदाहरण सांगना सांगू म्हळ्यार शबरी कथा तुमकां सगळ्यांक कळटा सांगू वेळ ना देखून हांव सांगना तवळी तांणी गुरुकर महाराज सांगिल्लें तें आयकीन जाल्यार तें तशी सबल जाता अशें म्हणटा मनान जाता. हे भक्तीन जोप केल्यार इतें जाता म्हळ्यार ते मनांत आमकां शांती मेळटा शांती जाल्यार देवू सांगता देव आमगे हृदयान बसून सांगता भगवद्गीतांतू 10 चॅप्टरांतू 10 श्लोक सांगत येता तेषां सतत युक्तानां भजदां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धी योगं तम येन मामुपयांति ते म्हणून सांगता म्हळ्यार म्हाका मेळोवशी बुद्धी हांव तुमकां दितो न्हू म्हाका भक्तीन प्रितीन आराधन केल्यार अशें म्हणून तो देव सांगता तवळी सगळें दुःख हे भय्य क्लेश सगळें वचून शांती समाधान संतोष सगळें मेळका जाल्यार आमी गुरुकर महाराज सांगिल्लें आमगे प्रभुपादान सांगिल्लें मागीर चैतन्य प्रभून सांगिल्लें हें सगळें आयकून ते आचार्यांगळ सगळें आमी तशीच पालिची करताय जाल्यार आमकां आमगे स्पिरिच्युअल लायफांतू मुखार वच्चा जावन सादी जातालें. मागीर ഏറ്റവും व्हडलें पाप आमी करताय ती म्हळ्यार कृष्णा विसरता थंय ഏറ്റവും व्हडलें पाप तवळी इतली कोरता म्हळ्यार तें सांगता म्हळ्यार ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा अशें म्हणटा सांगता तशें जाल्यार आमकां भक्तीन मुखार वचाक
ಸಾಧಿಜತನೆ ಶಿಮಂತ ಸಂಗತ ಎದನಾಯ कृष्ण भक्तांक सेवक रूप चुईता तशीच भक्तू इति करता म्हळ्यार कृष्णा सेवा कोरका कृष्णा संतोषी पिच कोरका कृष्णांक तृप्ती कोरका अशी म्हळ्यार आमी ती कोरका महामंत्र म्हणका कृष्णा इष्ट असेन काही कोरका कृष्णा इष्ट नतीन काही कोरूपणा ते बेगे महामंत्र म्हणका तशीच डिवोशनल सर्वीस कोरका हे उतने कुठं काही करता दिल्यारी हे संकीर्तन केल्लें दिल्यारी आमकां कृष्णांक भयंकर संतोष जातलो तर ते संतोष देखील आपणे आमकां भयंकर आनंद मेळटा तशी जप केल्यारी वैराग्य ज्ञान येताने कृष्णांक आमकां कृष्णा मात्र पुरो अशी म्हळ्याने भाव मेळताने तवळी उतने सांगून मागीर भागवतां सांगत येती लास्ट श्लोक नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परी म्हणून सांगता उतने सांगून रब्ब येता हे सांगिल्ले सगळं गुरुका महाराजे प्रभुपादा चैतन्य महाप्रभु आचार्य संघ सक्तांके गौरवनिताई तांगे सक्तानी पायांचेरी समर्पण करता हरे कृष्णा वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आणि ते चुकी ते तेने जर तुम्ही म्हाका तीर्थ कोण देवका क्षमा पावका म्हणून विनीत तुमगे पायांकडे एकलगेन विनंती कोण नमस्कार घालता हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण तुम्ही आमकां मार्गदर्शन केलेलं सर नामस्मरण कशी कोरका खंयचे वेळार कोरका होडान म्हणटा की हगोर म्हणटा की कसं म्हळ्यार अशें हरिनाम म्हळ्यार आमी मायेचे मुष्टी तकून भायर पडटाची गोलोकावत आमकां पवयत कृष्ण म्हणाले तुम्ही आश्वासन आमकां सगळ्यांक दिलेलं सर सो आमी सगळ्यांनी ते नामस्मरण करूया मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी येवन तुम्ही आमकां गाईड कोरका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम आता नेक्स्ट आम्ही एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करूया आमकां आजी लीड करता सची दीपक कामत प्रभुजी ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम जय श्री प्रभुपाद स्टार्ट करছি नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशत्राणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण प्रभूजी हरिचंद्र तुम्ही आयचे महामंत्र लीड केलेलं सर अशी जी तुम्ही केन्नाय आमकां सेव दिवका म्हण हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता अशी सेव करची तुमकां देव मस्त मस्त अवकाश दिवो म्हणून देवाला प्रार्थना करताची तुमकां धन्यवाद थैंक यू सांगता हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता आम्ही 7 अध्यायाक वच्चे आमगेले भगवद्गीता पारायण सुरू करूया कंटिन्यू करूया म्हणचे येताची 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग 1 to 6 शिल्पा हेगडे माताजी 7 to 12 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी 13 to 18 घनश्याम 19 to 24 रजनी पै माताजी तशीच 25 to 30 श्यामला कामत माताजी ओवर टू शिल्पा हेगडे माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण शिल्पा हेगडे माताजी नाव दिसता कोणे म्हणतावे हांव म्हणटा परमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिनां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा अपरेयमितस्त्व अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा सखी कंटिन्यू माताजी हरे कृष्ण मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थात् सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहरतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एकैते ज्ञानी त्वात्मैवमेव तम् आस्थितः सहित युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्तज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवाविहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवादेवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಮಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕನ ಸಾರಿ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತಃ ಮೂಢೋಯಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಂ ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಿ ಚ ಅರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ತೇನ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹೇನ ಭಾರತ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ
सर्गे यान्ति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहानिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णार्पणमस्तु. मग एक अवकाश दिलेल्या धन्यवाद. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद श्यामला कामत माताजी. तुम्ही दोन्ही स्लॉट म्हणले आजी. तुमगेले एंथुजियाझम पळोवन मस्त आमकां मस्त मस्त खुशी जाता. अशीच आमकां एक देवान अनुग्रह करता म्हणून हांव देवाला मागतात आनी तुगेले एंथुजियाझम पळोवन मस्त खुशी जाता माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. सकाळ प्रयोजनान एकदम म्हाका अनुकूल केन्ना एक अवकाश दिलेलो आसा ताका धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. तशीच आज म्हणलेले 7 चॅप्टर म्हणलेले पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, घनश्याम, रजनी पै माताजी हांक सगळ्यांक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. सगळ्यांनी भारीसून दुकान म्हणलेले आसा. अशी मुखार येवन तुम्ही सेवा दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 8 अध्याय आणि 9 अध्याय हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेले आसाचे आसा. तांणी आज नाची हांव दोन्ही चॅप्टराचे नाव ಒಟ್ಟು वाचिता. हरे कृष्ण. 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग म्हणच्या इतिहासाची पूनम किणी माताजी 1 to 7, कल्पनाराव माताजी 8 to 14, पूर्णिमा शणे माताजी 15 to 21, तशीच मधुमती शणे माताजी 22 to 28. शी चॅप्टर 9 राजविद्या राजगुह्य योग म्हणच्या इतिहासाची प्रिया किणी 1 to 6, लक्षण्या किणी 7 and 8, शोभा किणी माताजी 9 to 15, मधुप्रिया शणे माताजी 16 to 20 श्लोकास, तशीच गायत्री कामत माताजी 21 to 34 श्लोकास. पूनम किणी माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारं
अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेद विदौ वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुद्य च मूर्धाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे कृष्णे गते हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानुः पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यात्मि मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन्मवशं प्रकृतिर्वशात् हरे कृष्णा हरे कृष्णा न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा अहं क्रतुर्अहं यज्ञः स्वधानम् अहम् औषधम् मन्त्रोऽहम् अहं केवज्ञम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारात् समायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुता प्रभाव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमस्सद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि पर्यतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मापुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मां हि पातव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राज्यगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ॲज युजल सकाळी भारी चंद पण वळलस 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग मळले. पूनम किणी माताजी, कल्पनाराव माताजी, पूर्णिमा शणे माताजी, मधुमती शणे माताजी हांग सर्वांक मस्त मस्त धन्यवाद दिता. अशी तुम्ही केदना येवन तुमगेले देव कामना रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्णा. तशीच ही 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग म्हणून आयिल्ले प्रिया किणी माताजी, शोभा किणी माताजी, मधुप्रिया शणे माताजी आणि गायत्री कामत माताजी हांकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता. सगळ्यांनी भारी चंद कोण म्हणलं असं अशीच तुम्ही कार्य केन्ना तुम्ही साहेब कामा रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. आज म्हाका एक चान्स मेळ्ळो तुमकां परत धन्यवाद सांगच्याक. भारी चंद कोण म्हणटा सगळे हरे कृष्ण. आता 10 अध्याय आवचा आम्ही विभूती योग म्हणच्या तसेचे 1 to 6 पूनम कामत माताजी, 7 to 12 विशाखा प्रभू माताजी, 13 to 18 आशा हेगड़े माताजी, 19 to 24 वनिता पै माताजी, 25 to 30 दिव्या कामत माताजी, 31 to 36 शिल्पा शेणे माताजी, तशीच 37 to 42 दिव्या देसाई माताजी. ओवर टू यू पूनम कामत माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः. यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते.
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्येव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतन्ये केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं वाप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्त्यो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. दिव्या कामत माताजी नाचव्या पण म्हणताव्या हा म्हणकव हा म्हणा. महर्षीणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्णा. पाषाणे माताजी नाचव्या సంకవ మాతాజీ ఏమో సంకవ రాజే సంగ 31 దాకున్నావా 31 నవా 31 to 36 పవనః పవతామస్మి రామశస్త్రభృతామహం ऋषणां मकरश्मास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणमकारोऽस्मि द्वन्द्वत्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्पहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक् कानारीणां स्मृतिमेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवयायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां हरे धनञ्जयः कृष्णा. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहरमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्.
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश शुभसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेतं किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळ्यांना ऐकून म्हणाल सहजी. पूनम कामत माताजी, विशाखा प्रभू माताजी, श्रीजी काव्या प्रभू माताजी आमकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आशा हेगडे माताजी आणि वनिताबाई माताजी तुम्ही 2 स्लॉट म्हणले माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. अशी तुम्ही साथ दिवक म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच दिव्या देसाई माताजी हा काय मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही सदा केन्ना येवन सहकार करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग या कोऑर्डिनेट केलेलं आसा डॉक्टर सेविका मतप्रभूजी. आज तांणी नाची पुष्पा माताजी हांनी टेक ओवर करतली. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. आज कामत माम बिझी आशिल्ले निमित्त म्हाका डेलिगेट केला हे काम. आयचे आमगेर हे चॅप्टर श्लोकास रेसाइट करू येतसची रामनाथ किणिमाम 1 to 12, आशा माई 13 to 18, पुष्पा जेपाई 19 to 27, संध्या कामत माताजी 28 to 36, रामनाथ राव माम 37 to 45 आणि शुभमाई सॉरी 46 to 55. रामनाथ माम किणिमाम स्टार्ट करूयात माम. रामनाथ हरे कृष्णा. हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां कुतो विस्तरतो मया तत्तः कमलपत्राच्च महात्म्यामपि चाव्ययम्. एवमेतद्यहात्तम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्वानसून् रज्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहे हरे कृष्णा. इहे कथं जगत्प्रस्थं पश्चाद्यचराचरं मम देहे गुणकेश यच्चान्यं नष्टमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्
महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यामाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् इति सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपवित्रिता यदि बाहसदृष्टि सा स्यात् भावस्तश्च महात्मनः। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आशा माई। आशा माता जी। हॅलो, ऐक पडतोय? बाई ओके. तत्रैकस्तै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनै चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमव्वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूतरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलभिः तेजोभिरुरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान्तस्त्वं जहिमावतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपनमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुव्योमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रे कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावाहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशयासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्याहसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्मवेदं मेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टिवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वैदैः न तपसा न दानेन चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्याय शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सह मामेति पाण्डव ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. Aichi amge has chapter recite kuru ye Ramnath Kinimamu, Kinimai, Ashamai, Sandhya Kamatmai, आणि शुभमाईक धन्यवाद आणि तशीची आमक हे अवकाश दिलेले भागवत पुराण कंपनी टीमाक हांव धन्यवाद सांगून घेता धन्यवाद मायामय
हरे कृष्णा माताजी. सगळ्यांनी भारी छंद पण म्हणलंस माताजी. डॉक्टर कामत प्रभूजी का मस्त मस्त धन्यवाद त्या कोऑर्डिनेट केलेला तर तशीच तुम्ही आज पुष्पा माताजी तुम्ही आज लाईव्ह कोण ऑर्गनाईज केलेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही आणखी नाही सेव देव का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग ಮುಂಚೆ ಸಜಿ ಮಾಯಾ ಅರವಿಂದ್ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा माताजी. 12 अध्याय भक्ति योग पठन करो कहते हैं सज्जी 1 to 5. सुमित्रा माताजी 6 to 10 हांव सांगते आसा. 11 to 15 सदानंद प्रभुजी. 16 to 20 गुरुराज राव प्रभुजी. हरे कृष्णा. सुमित्रा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 12ोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन अध्वस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यस्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. तथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्त स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो
स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनपेक्ष सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् य समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरामतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनंत अनंत धन्यवाद सुमित्रा माताजी। आज गुरुराज राव आणि सदानंद प्रभूजी जॉईन जाऊच्या जॉईन तांका त्याच्या खातीर सुमित्रा माताजी तुम्ही वापस सांगिल्लेक धन्यवाद तुमका। अशी येऊन तुम्ही सेव दिवका म्हणून हांव विनंती करून घेता। हे अवकाश दिलेलेक भगवत पुराण कोंकणीक मेगेल अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद। हरेचंद कोण म्हणाल असतं मी दोन क्षणाने अशीच ज्ञान येऊन तुम्ही सेवा देव का म्हणावं रिक्वेस्ट करतो माताजी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आता हांव 13 अध्याया पुढे अनाउन्समेंट करता थोड्याची। भारती माताजीन ऑलरेडी केलेलं आसा। सगळ्यांक गोत आसा भागवत प्रवाह सेशन्स चालू आसा सोमारा बुधवारा शुक्रारा 9th May 8:30 टॉपिक आसा द रियल वासुदेवा। स्पीकर आसाची हरग्रेस जयगौरांगी माताजी आमगेलीची जयंती माताजी सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। तशीच शनिवारा 7:30 घंट्याक आसा स्पेशल सेशन बाय हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी। टॉपिक आसा ग्लोरीज ऑफ नरसिंह। आयतारा नरसिंह जयंती ताजे खातीर नरसिंह देवाले सेशन दवरला सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। तशीच संडे जपा सेशन आसा सकाळी 6:30 घंटा सगळ्यांक काही गोत आसा। हरे कृष्ण महामंत्र कोणाक लीड करचे असल्यारी जेवो 10 of Essence वाचूचे असल्यारी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांका नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता। तशीच नेक्स्ट एकादशी 23rd May आसा। कोणाक नाव दिवचे आसा त्यांनी 1 to 6 विनोदावाणी माताजी। तशीच 7 to 12 भारती पै माताजी। जो 13 to 18 म्हाका नाव दिवेत। सकाळ सेशन आपश पुढे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता। तुमकां जावका रागार म्हणून येता कोणा म्हणचे उमेद आसता त्यांनी हरग्रेस जय गौरांगी माताजी हांका नाव दिवक म्हणून रिक्वेस्ट करता। मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केल्लो आसा सगळ्यांक काही गोत आसा। ताजी कोणाक डिटेल्स जावका जाल्यार हरग्रेस रजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका बाबा माताजी हांका तुम्ही नाव दिवेत निमगोवेत। तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 15th May थर्सडे 8:30 थीम आसा लॉर्ड नरसिंह भजन्स। काही सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। आत्मकारी हरग्रेस विनोदावाणी माताजी हांनी टेक ओव्हर करतलीची। ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्ण।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ फर्स्ट चॅप्टर दाखवून पाच चॅप्टर तुम्ही पुराजन चंदकून अध्याय केला श्रवण करचू भाग्य दिलं आता मी तेरा अध्यायावरचा क्षेत्रज्ञ विभाग योग हे सांगू येतसची ममताशणी माताजी हंगे टीम हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत हरे कृष्ण माताजी क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय 13 पण सांगता येतं असं व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी 1 to 5 आणि मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी 6 to 8 निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभू 9 to 11 राधिका माताजी आणि भक्त क्षितिज 12 to 14 माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभू 15 to 17 आणि रूपा माताजी 18 and 19 सुरेखा माताजी 20 and 21 आणि शुभम साक्षी आणि शशिकला माताजी 22nd to 25 26 and 27 हा सांगतं असं आणि 28 to 35 भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभू उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्युभिधीयते एतद्यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम हरे कृष्ण हरे कृष्ण तत्क्षेत्रं यच्च यादुश्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धि विनिश्चिन्तैः श्री हरे कृष्ण मार्तना मारुति प्रभु हरे कृष्णा महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुख दुःखं संगाचेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारकम् अमानित्वम् अम्बीर त्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एव च जन्म हरे कृष्णा निर्मला हरे कृष्णा हरे कृष्ण इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् हरे कृष्ण अरण्यभिषङ्गम् पुत्रधारागृहादिषु नित्यं च समचित्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी
विविक्तदेशसेवितं रतिर्जन्म संसदि। हरे कृष्णा। राधिका माताजी, राधिका माताजी ज्वाइन जलेब है मेगल 12 जी आध्यात्म पंचांग स्टार्ट करें। माताजी स्टार्ट कर। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम् अगतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्त्व वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते सर्वतपाणिपादं तत्सवर्तो शिशिरोमुखं सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्यतिष्ठति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रैश्चैव निर्गुणं गुणभोक्ष्य च। हरे कृष्णा। माया माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभु, बहिरन्तश्च भूतानां अतरं सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रष्टैव निर्गुणं गुणभोक्ष्य च। बहिरन्तश्च भूतानामचरं परतरमेव च सूक्ष्मता त्वद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्र च तज्ज्ञेयं वसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्णा। सुरेखा माता हरे जी। कृष्णा। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि चौपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकृतत्वे प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृ हेतुरुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भोक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदस्सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष पर। हरे कृष्णा। ममता। यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मनाम् अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित्
सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। समं सर्वेषु भूतेषु निष्कल्पं परमेश्वरं विनश्यन्तं यं पश्यति स पश्यति समं पश्यति एव सर्वत्र समवस्थितमहेश्वरं न हीनस्त्वा आत्मानं ततो यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयति एक कृष्णं लोकम् इदं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण। अंतरम्यानुचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। 13 चैत्र क्षेत्रज्ञ योग चैप्टर संचालित वेंकटेश प्रभु, शैला माताजी, मारुति प्रभु, प्रीति माताजी, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभु, राधिका माताजी, भक्त क्षितिज, माया माताजी, पांडुरंग प्रभु, रूपा माताजी, सुरेखा माताजी, रामकृष्ण प्रभु आणि भक्तीन चिरस्वी, उमेश प्रभू, उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी सगळ्यांनी लाईक कोण सांगलाय आणि रामकृष्ण प्रभून शुभम सांगितलं का धन्यवाद सांगता असा आणि विद्यापई माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद आणि भागवत पुराण कोंकणी आमके अवकाश दिली खातीर मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद तुमको माताजी। आम्ही जस्ट बसचे आणि जस्ट ऐकूचे आम्ही श्रवण करचे एक भाग येताचे वेरू अनेक एक्स्ट्रा आमका या दिताचे श्रवण करचे भाग दिताचे तो तुमको मस्त धन्यवाद। तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशींची तुमगेल्या फॅमिलीन पुरा जनाक कितली इन्वॉल्व करताच म्हणून सांग होडता नाका खुशी जाता। आय थिंक आम्ही प्रतिपडे आनी कोण हांगेल फॅमिलीन आनी कोण आय थिंक आमकां फेमिलियर जन्मत की म्हणून तुमगेल पुरा जनाल फॅमिली थंय जो म्हणल्यार हा अच्छा हे हांगेल फॅमिलीची म्हणून आम्ही करता तर उलयत तितले व्हड फॅमिली तुम्ही वोट करता अशी मस्त खुश जात माताजी। अशींची प्रति तुमगेली साव कंटिन्यूस करता रावपाची सो अशींची कृष्ण परमात्मा तुमकां पुरा तुमगे फुल्ल फॅमिली चांकाय हांगेल आशीर्वाद कृष्णा आशीर्वाद सदांच म्हण हांव मागून घेता। सो भगवत पुराण कोंकणी करपेन तुमकां पुरा जनाक मनस्मूर्त धन्यवाद दिता आसा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण नेक्स्ट आता मी 14 चॅप्टर गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येत असती रामकृष्ण प्रभुजी आणि हंगेटी मा हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण 14 अध्याय गुणत्रय विभाग युग संख्या घेते असा आमगेल टीम स्टार्टिंग अक भक्त तेजस तशी भक्त श्रेयस तशी राधिका माताजी श्लोका नंबर 1 ते 4 तशी भक्तीन ईशा तशी भक्त राजा प्रभुजी राधिका माताजी 5 ते 9 तशी नलिनम्मा माताजी तशी भक्त सोहम मंगेश प्रभुजी वनिता माताजी 10 ते 15 तशी लोकेश प्रभुजी वृद्धी माताजी 16 ते 18 जयेश प्रभुजी जागृती माताजी 19 ते 21 तशीची हाव तशीची चंद्रिका आणि चरण 22 ते 27 संख्या येते असे हरे कृष्णा तेजस ओव्हर टू यू श्रेयस हरे कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर्महाबीजप्रदा पिता हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत हरे कृष्ण हरे कृष्ण रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ हरे कृष्ण हरे कृष्ण अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह च तमस्तेतानि जायन्ते विकृते खलु नन्दन हरे कृष्ण यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदा लोकान् अमला प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनमस्ति मूढयोनिषु जायते हरे कृष्ण लोकेश
हरे कृष्णा. नान्यं म्हणू. हा सांग. हरे कृष्णा. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं. रामकृष्ण ते आम गेले नान्यम. या एक मिनिट. मंगल का नंबर 16 कर्मणा तुला. ओके. आता काय गो. एक मिनिट या. 16 विषय. हरे कृष्णा. कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वान् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामस. हरे कृष्ण. ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्य त्रिनदेहि समद्भुवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गति सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा.
आयचे 14 अध्याय सांगच्या कायले सर्व जनाक देव बरे कर म्हणून देवाला मागता तशीची स्टार्टिंगाक भक्त श्रेयस तशी राजा प्रभुजी तशी नलिनम्मा माताजी मंगेश प्रभुजी वनिता माताजी तशी जयेश प्रभुजी जागृती माताजी तशी चंद्रिका सर्वांनी चंद्रितीनं चांगल्या म्हणून हांव समजून घेता देव सगळ्यांका बरे करत तशी आमके चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्यांक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद विद्या पै माताजी भारती पै माताजी माया माताजी आमगेले दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभुजी ममता माताजी ऑलरेडी सांगला धन्यवाद तुमका सो आम्ही येवपास मला प्रति एकादशी आमी सांगचे तेची तुमगे खुशी जाता तुमगे लाक्का तुमगे बहिणी खुशी जाता म्हणा ते जितले सांचे रडू ते अन्न मालकी मम मालकी पायार बेसून इथं सांग दखून भगवद्गीते ते ऐकतस श्रवण करतस तो कितले भाग्यस का त्या चरणाने कितले की पुण्य कोण नसता आमक ते गोतू ना आम्ही सांग असतना सो आमक ते योग मेळणी बट तुम्ही ते दितसची तुमगेल थ्रू तुमगेल न्ही ममता माताचे थ्रू ते संसान चिरडून जाल्यारी भगवद्गीता सांग दखून कान्नार पडतस नांगेला सो आनी होड तर तांकां अप्पा सांगका म्हणना सपोज तांणी एकर तेकर भटकल्यारी पण तांकां कळता हो मी गेल्या मम मानमा आमकां सांगता आशिल्ले ऐकत आशिल्ले म्हणून सो मस्त धन्यवाद प्रभूजी आनी माताजी तुमकां तुम्ही ह्या मुखार व्हरतस अशी जनरेशनाक पुरा सो भगवत पुराण कोंकणी तांणी कसं स्टार्ट केला की हे भगवद्गीता पारायण सो खुशी जेवच्या पुरो की तुम्ही पूरा जन कोण कोण कोऑर्डिनेटर्स की पूरा जन ಒಟ್ಟು कोरून तांणी केलेले एकदम सार्थक करतस आमगेला तुका सने रोल ना प्रभूजी माताजी आम्ही जस्ट बसताची अनाउन्स करताची नाव तितलेंची आणि कसं ना जस्ट एक बसता तितल्यांची बट पुरा तुम्ही करचे सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमकां पुरा जनाक तुमगे फुल फॅमिलीक मनस्पूर्वक हांव नमस्कार करता वंदन करता म्हणून येत दंडवत प्रणाम तुमकां पुरा जनाक हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी नेक्स्ट आता आम्ही 15 अध्याय वचना पुरुषोत्तम योग हे घेऊन आयलीची राजेश महाले प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी सॉरी प्रभुजी मस्त माफ करायची हांव तुमका घालच्या विसरली तुमके चॅप्टर्स म्हणपट कृष्ण परमात्मा करता भगवंत कनेक्टिविटी तुम्ही नी हावी नी तुम्ही कितलं तुमका मोगस कितले तुम्ही ताजे श्रद्धा आसा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी शुरू करा प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आईचे आमले 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग सांगच्या येत असत साईरामजी 1 to 5 6 to 10 स्वातीजी आणि 11 to 15 दीपाजी आणि 16 to 20 हाव सांगता ओवर टू साईरामजी हरे कृष्ण अथ पंचमदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्तूदं प्रशस्ता तस्य शाखाः पुनः प्रवद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततलो प्रपद्ये नान्तो न चादीन सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थं मेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गिचित्यं यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणी निर्माणमोहाचितः सङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनयक्तकामाः तन्ये विमुक्ता सुखदुःखसन्ने गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः
मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्कामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं मा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पुरुषोत्तमः मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्व इद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कथकस्तस्य भारत। ओम तत्सत इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आईचे आमगेले कोंकणीचे आमगेले पुरुषोत्तम युगा पंचदश अध्याय आज आम्ही साईराम दीपाजी आणि स्वातीजी भालचंद्रकन सांगले आमकां एक आज पुण्यमयवादंता दिवस आज गुरुवार दिवस गुरु चरणाक आणि श्री प्रभू रामचंद्र चरणाक प्रभू कृष्ण चरणाक आज आमगेले निवे आम्ही अर्पण करत असत आमकां अवकाश दिल्याक कोंकणी भागवता टिमाक अनंत अनंत धन्यवाद करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभूजी तुमकां अवकाश नाही तुम्ही आमकां अवकाश दिता आसची श्रवण करचे हांव तेंचे वपास वपास सांगता आसता तुम्ही पुराजनी हे मुखार व्हरता आसची भगवद्गीता पारायण भागवतम पुराण स्टार्ट केलेले सो तुम्ही पुराजन तुमगेले फॅमिली घेऊन येता आसची तुम्ही कितले एक
हम श्रवण करचे भागीदाची तांकाय मुखार तुम्ही वर्तसची जनरेशन तांकाय एक भगवद्गीते पारायणाचे तांकां एक पठण करचे तांकां तुम्ही भागी दिता असे तुमगेल फॅमिलीक खुशी जाता तुम्ही आनु जावन तुमगेल दुवेक मुखार ती कामां असो कसं नाही असो बट सोडण्याची तुम्ही त्या टायमार येऊन की ती कापून आणि की त्या टायमार येऊन की तुम्ही ते पठण करताची सो आमके श्रवण करचे तुम्ही भागी दिता प्रभूजी सो आमगे कसं ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಸ म्हणाल प्रोग्राम सुटचल तसा अनेक नेक्स्ट एकादशी फ्री जाते फुल बिजी असते ती श्रीदेवी धन्यवाद माफ करता पुराण कोकणी तत्वेने तुमका मस्त मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्ण आता मी 16 अध्यायाच्या देवासुर संपद विभाग योगा हे सांगू येतसची 1 to 6 स्वातिशनी माताजी 7 to 12 प्रज्ञा मागले माताजी 13 to 18 सुषमा कणे माताजी 19 to 24 आशा नायक माताजी हरे कृष्ण स्वाति माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूता सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु हरे कृष्ण प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद्दाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं मन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहं प्रवर्तन्ते शुचिव्रत चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चित आशपाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसाञ्चयम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु
पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषसंसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಳಾ ದೇವಜನ स्वाती माताजी, प्रज्ञा माताजी, वागले माताजी, सुषमा शणे माताजी आणि आशा नाईक माताजी मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. सुषमा शणे माताजी ಐ थिंक USA दिसता जलरी ಪ್ರತಿಫಲ माया माताजीला ಪ್ರತಿಫಲ ತಂಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಚ್ಚಸ ಬಟ್ ತನ್ನ ಏತ್ತಾಚಿ ಖುಷಿ ಜತ್ತ ಸೊ ಪೂರಾ ಜನೆ ತಂಗೆಲ सेव दिवसाक प्रति एकादशी येताची मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. आशा नाईक माताजी, सुषमा शणे माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, स्वाती माताजी अशी तुमगे सेव कंटिन्यू करका प्रति एकादशी येवका चुक्कन शिवण हांव तुमगेला निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेने तुमका मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. सो आता मी 17 अध्याय वचा श्रद्धात्रय विभाग योग ये संगो यत्तसची 1 to 7 शांति शानबाग माताजी, 8 to 14 ना कलावती अवधानी माताजी, 15 to 21 ना प्रमिला भट्ट माताजी, 22 to 28 आरती प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. शांति शानबाग माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चद्रस्त एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाः चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरन् तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं
तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आयुर्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारध्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामया प्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्योज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्वं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादस्य सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं हीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्। हरे कृष्ण। अदेशकाले यत्दानं सपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देश्यो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलैर्यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदीर्तेयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थां च तत्प्रेत्यनो इहाम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆರತಿ ಮಾತಾಜಿ. मस्त खुशी झाल्या पळय तुमकां तारा पळयलें. सो राजन हाका आयल्यार आमकां कोण म्हूण कशें म्हूण करता मेळटा. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. राजन ताची प्रति एकादशी कचुकन अशी. शांती शानुभाग माताजी, कलावती अवधानी माता, कलावती अवधानी माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. वेद करून बसताची म्हाका सांगका म्हणून ना कसं दिल्यार लास्ट मोमेंटाक ह्या पटी हांव श्लोका दिसान मस्त वेळू. सो तुमी राजन भक्तीरी चुक्कन अशी येताची. खंयचे श्लोक दिल्याची तुम्ही वाचिताची. सो तुमकां तुमगेली हाजे वेर भगवद्गीता वेर तुमगेली श्रद्धा, तुमगेली आसक्ती, तुमगेले हें पळोवन खुशी जाता. सो अशींच तुमी पुराजन मुखारसून तुमगेले सेवा कंटिन्यू करता म्हणून हांव निमून घेता. पुराजन लागी प्रमिळा भट माताजी, आरती प्रभू माताजी, कलावती अवधानी माताजी आनी शांती शानबाग माताजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. प्रमिळा भट माताजी आतां जॉईन केला, एक दोन थर्ड तिन्नीच तांगेले एकादशी जॉईन केला. मस्त धन्यवाद प्रमिळा भट माताजी. अशी कंटिन्यू करा. प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मनस्पूर्वक जावन पुराजनाक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. आता मी 18 अध्यायाच्या मोक्ष संन्यास योग लास्ट अध्याय या सांगू येता असचे 1 to 6 दीपा भट माताजी, 7 to 12 सुपर्णा भट माताजी, 13 to 18 सुमिता भट माताजी, 19 to 24 प्रत्युषा किनी, 25 to 30 शिशिर शानबागा, 31 to 36 शरदी शानबागा, 37 to 42 मंगला पै माताजी, 43 to 48 स्फूर्ति पै माताजी, 49 to 54 देवकी कामत माताजी, 55 to 60 प्रतीक्षा प्रभु, 61 to 66 विजया भट माताजी, 67 to 72 गीता नायक माताजी, 73 to 78 विनया नायक माताजी. हरे कृष्णा. दीपा भट माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गत्यत्वात् फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यन्
त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्याभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं मृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी धृत्यायया अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ राजसी सात्विकी यया धर्ममधर्मं च यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखं च न निगच्छति यत् हरे कृष्ण। तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुधावृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्वार्तिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतस्थितिं यथा विन्दति तच्छृणु यत् प्रवृत्तिर्भूतानां तेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वामहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्थे प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि स्यवशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। विजया भट्ट माताजी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत् तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमो वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मनो भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मात् अनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्यस्यते च इयं धर्म्यं संवादममामयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य प्रापार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्
व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद हे 18 अध्याय वाचनाक मस्त मस्त धन्यवाद आज आमगेल अंतु कितले जण आमगेल अंतु रिलेटिव्ह कितले वाचिताचे आज बो बहीण आशिल्लींची हांव सुद्दां हो जाव कितले जण आमगेल अंतु तांगे फॅमिली घेवन वाचिता आसची खुशी जाता आज शरदीला जण ना शिशिर नो गो शरदी अम्मान वाचिला हा सो मस्त मस्त प्रार्थना कळलं रश्मी गोडना आ शरदीक मात्र पळयलें नो गोंडी 18 अध्याय वाचनाक दीपा भटमाताची सुपर्णा भटमाताची स्मिता भटमाताची प्रत्युषा किनी शिशिर शानबाग न्ही आमगेले रश्मी शानबाग येयला शरदी शानबाग मंगला पै स्फूर्ती पै देवकी कामत प्रतीक्षा प्रभु विजया भटमाताची गीता नायक विनया नायक पुरा जनक मस्त मस्त धन्यवाद तुमगे टाइम काढ तुम्ही आता आमकां हांगा साडीना उजारले पुरा जन बैसून श्रद्धेरी सुनीता भटमाताजी का सुपर्णा भटमाताजी हांव स्टार्टिंग दाखवून पळयता आसा आनी फर्स्ट अध्याय दाखवून बसलेची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां पुरा जनाक प्रति एकादशीक चुक्कन अशी येताची अशींची तुमगे सेवा तुम्ही कंटिन्यू करका म्हण हांव निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पुरा जनांक मनस्पूर्वक अशींच तुम्ही आमकां श्रवण करचे भाग्य दिवका प्रति एकादशी येयाची चुक्कन अशी येयाची म्हण हांव निमून घेता हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद माताजी आता अनाउन्समेंट ऑलरेडी सांगला मायकन आणि भारतीन सो वापस ते सांगता म्हण ना म्हणले त्या साडीन ऑलरेडी जाल्ले सो मायका आमी हांगा हें करूया दर्शन ओके आणि नेक्स्ट आमी एकादशी मेळया अशींची पुराजन उठ जावन पारायण करया आणि आमकां श्रवण करचे पुराजन तुम्ही भाग्य दियाच म्हण हांव निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा तुम काय पूरा माता जी का एंकर